आज आमर गोटे बंधु मिलन हूँ यूट्यूब जेती अनुगुल ढेंकानाल किसी यूट्यूबर बंधु मान सहित आज किसी बंधु मिलन हम कारण आउ किसी दिन पर पुराणा दिन बीतीज नुआ वर्ष आसो तेणुक से अवसर में गोटे भोजी हम आज प्रसाद भाई देवा डीके वेब आमर जे दीपुन बाबू रथ बाबू सिपुन बाबू आ विश्वजित एम सब आसुँच पाखे आमर सहयोग करवा पिलु बाबू जेहेतु गाँ पाख आज सेरीगड़ा नदी में माछ मरा भोजी भी हम दमादरा हे पियाज अदा रसुण कटाकटी आम लगे किंतु आउ जन को डाकिया कथा से आसिले ना तुम डाकिया कथा कि नहीं रोषेबास रोषेबास क्या डाकिया आम तो रोषे पंडा आउ जन को डाकिया कथा से प्रसाद भाई जानी क्या डाकिया कथा क्यों डाकबे नहीं आमर कि प्याज प्याज देखिए आम मुख्य अतिथि मैंने आसिक पहुंची गले मुख्य अतिथि आज कौन नुची पड़े गिरा हाड़ गोला पड़ो भीतर देखु मसला के खरा आज लिपि छाड़ दो सकाळ चिकेन पकड़ा छणाछुणी दायित्व पिलु बाबू चिकेन दायित्व संपूर्ण नहीं से पकड़ा दायित्व दीपुन बाबू मटन दायित्व नहीं जल जोगाण हम ना जल जोगाण चिकेन पकड़ा कमिटिया माल कि इंटरव्यू नौ माल तो पूरा रेड लेवल से तो रफर रिजर्व किरा करबा दे हमें जाऊ कि तो आनो आनो रे ना मुई एक्शन लागला कि तनो के ना 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 मैं सुनो हो जाता के कॉल करले भी गाड़ी जाऊ केमती लगुच चिकेन पकड़ा मस्त चिकेन पकड़ा मस्त तो पिलु बाबू कर मस्त कौन कह जे बन कौन कह अशेष अशेष धन्यवाद जहाँ तो आसिक आमको साहय कर चिकेन पकड़ा आ मटन दायित्व आम अच्छा दीपुन बाबू भल भी हो मटन टे सीझ लाडू ठीक है ओके प्रसाद भाई केमती कौन लगुच सुपर सबुरी श्रेय आमर पिलु बाबू हाय सबुरी मूल रे विश्वजित बाबू विश्वजित पानी 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 दबा दे पानी दे क्या प्यारे पूरा लगे पकड़ा ओ आस्ते
দর্শক বন্ধু আজি আমি এক বৈঠক রকিলু यूट्यूब चैनल अनुगुल ढेकानाल यूट्यूब चैनल महासंघ तरफ आम गोटे मीटिंग रखिलु खुशी रे जे कि एक बंधु मिलन हूँ फल प्लस फिस्ट चली आम एवं सम्मानित करूँ आम यूट्यूब चैनल जरिए जेहेतु आम मूल मुख्य पुराणा यूट्यूबर आम आगु सम्मानित दे आसीचु आज भी आम बड़ भाई परिका प्रसाद स्टूडियो ताको जेरक्स लिपु भाई सम्मानित करेंगे नेक्स्ट या पर आम जेरक्स लिपु भाई सम्मानित करेंगे आम ओडिशार चहल सृष्टि करथिबा यूट्यूब चैनल आम ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ संबलपुर बलांगीर सारा डिस्ट्रिक्ट सारा स्टेट रे चहल सृष्टि करथिबा यूट्यूब चैनल एमआरएम स्टूडियो प्लस ओडिशा दंड नृत्य सिपुन बाबू नेक्स्ट या पर आमर सम्मानित करा जिवो अशेष अशेष धन्यवाद लिपु भाई को आमको ये बहुत साहाय्य सहयोग करिथिबारु दिन सारा गाधई नथिले खाई नथिले एबे आसी गाधई पाधई करिके आसी हम बहुत साहाय्य सहयोग दउचंदी या पर आमर सम्मानित रथ बाबू लिपु बाबू ताको सम्मानित करिवे रथ बाबू को आउ एक वरिष्ठ यूट्यूब चैनल आमर रही जे कि डीके वेब से आमर चहल सृष्टि करथिबा पुरातन यूट्यूबर जे कि जेहेतु तांकर ड्यूटी को देखी से भिडियोटी करि पारि नथिले तांकर कर्मक्षेत्र आमर कर्मक्षेत्र मुख्य डीके वेब दीपुन भाई को आम सम्मानित करिया बहुत साहाय्य सहयोग दैछंदी या पर आमर आसी जिवे हाइलाइट यूट्यूबर जे कि अनुगुल ढेकानाल रे सारा ओडिशा रे चहल सृष्टि करथिबा यूट्यूबर विश्वजीत कुमार साहू ताको सम्मानित करिवे जेरक्स लेबू आ जने दक्ष यूट्यूबर रही गले जे कि सी भी भाइराल होइथिबा यूट्यूबर जे कि तांको कर्म क्षेत्र को रही से भिडियोटी बंद कर देथिले तापर भी तांकर भिडियोटी चलीछि आपण जानि परिबे ऑनलाइन केशव ताको सम्मानित करिवे ताकर आउ एक चैनल अछि ओडिशा कला केंद्र ताको जेरक्स लिपुन बेहरा सम्मानित करिवे तो एबे हमरो यूट्यूब जगतर चहल सृष्टि करथिबा यूट्यूबर जेरक्स लिपु को हमरो किंग देवा सम्मानित करेंगे आसतु लिपु बाबू या पर आमर अनुगुल कामाख्यानगर किंग देवा यूट्यूब चैनल जहाँकि ढेंकानाल रेकर्ड सृष्टि करथिबा यूट्यूब तेणु आमर जेरक्स लिपु भाई की अनुरोध करुची से आमर देवा को सम्मानित करेंगे एबे आम गहन एबे अनुरोध करिवे आम गहन जड़े सुपरिचित परिचालक श्रीजुक्त पिलू कुमार भूतिया महोदय को आमर जेरक्स लिपु भाई सम्मानित करेंगे दिन सारा आम सहित
ପ୍ରସନ୍ନ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜେରକ୍ସ ଲିପୁ ବିଶ୍ୱଜିତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓଡ଼ିଶା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଏମଆରଏମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମିଡିଆ ରଥ ଓଡ଼ିଶା କଳା ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଡିକେ ୱେବ୍ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭରସା ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରୁଛୁ ଖୁସିରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ କେକ୍ କାଟୁଛୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ନୁହଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାମଲୀଳାଠୁ ଧରି ଅପେରା ପାର୍ଟିଠୁ ଧରି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟଠୁ ଧରି ମହୋତ୍ସବ ପାଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୁସି ଯାହା ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୁସି କରେଇବୁ ଏତିକି କହି ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛୁ ଏବେ ଆମର କେକ୍ କାଟିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେକ୍ କାଟିବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜେରକ୍ସ ଲିପୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟୁଡିଓଙ୍କୁ ସେ ଦି ଜଣ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଜିତିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତ କଳାକାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ମୁଁ କରିବି ମୋର ବଳ ଯେତିକି ଅଛି ୟା ପରେ ମୋ ଜେରକ୍ସ ଲିପୁ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ସିପୁନ ବାବୁ କିଛି କହିବେ ଆମର କିଛି ରଥ ବାବୁ କିଛି କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ସଠିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ କଣ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଏ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିତିଯିବ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ ମତେ କିଛି ଆସେନି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରସାଦ ଭାଇକି କହିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କଣ କେମିତି ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ସିପୁନ ବାବୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସିପୁନ ବାବୁ କିଛି କହିବେ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରାତନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିପୁନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେ କିଛି କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭରସା କେମିତି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଯେମିତି ବଜାୟ ରଖିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦଣ୍ଡ ତ ଆମ ସଂଘରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶୀ ଆମର ଅଛି ରାମ ନାଟକ କେମିତି ନୟାଗଡ଼ ରାମଲୀଳା ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦଉଥିଲୁ ସେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ବାବୁ କିଛି କହିବେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବା ବାବୁ କିଛି କହିବେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବଡ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଯାଇଛୁ ବଡ ଭାଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ ସେଟା ଭାଇ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ 4 ଜଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କଳାକାର ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଜଜ୍ 4 ଭାଇ ହେଇକି ଆମେ ଚଳୁଥିଲେ ଆଜି ଆମ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆ ହେଲା କାଲି ସମୟ ଆସିଲେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆହବ ଜଜ୍ ମାନେ ବି ଗାଁ ବାଲା କହିବେ ଆମର ଜଜ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଜଜ୍ ଆଣିବୁନି ଆମ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନେ ବସିକିରି ଆସିଏ ପରିଚାଳକ କରିବେ ଆମେ ଅଯୋଥାରେ 2000 3000 ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ତେଲ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ସେଇ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ କରିବାର
होची तीनोटी मुख्य कारण जे जो पुराना कलाकार माने केवल सब बेले भाइराल होउचंती से केवल सब बेले भाइराल हुअंतु नुआ कलाकार केही आसंतुनी गोटे फूल जमती फुटिकी गोटे मंडा फूल आपन को मो गेंडू फूल आपन जो कहती आज सकाळे फुटी थाए संध्या बेले मौली जाउ थाए सेमती एमाने भाबुचंती केतरा पुराना कलाकार एमानकर कंठ नाही देखिए यही संघरे मु आपण मान कहूँ केतोटी कलाकार अच्छा जो मानकर कंठ नाही गाई देले लोक बुझी पारना गुणु गुणु चुणु चुणु शुभुची से मैंने कहते यूट्यूब चैनल बंद हो जाऊ देखा जाऊ आम संघरे बापी बाबू गुलेहीर नाविक गिरीश बाबू हेमसर पड़ार नाविक बहुत आमको साहाय्य देइचंती ताकू आम हृदय अशेष अशेष धन्यवाद केवल केते जण कलाकार केते जण जज अछंती ताकर गुलाम करी चलीचंती आमे आमे भी देखई देबू किसी असुविधा नहीं मु आपन को अनुरोध करूची मु आम ढेंकानाल जिल्लार जणे यूट्यूबर मु जणे संघर सदस्य ठीक अछि आमे यूट्यूब चैनल जेहेतु आगे आमे खोलीचु आमे गोटे कबाट करिचु माने तार आमे निश्चिंत आमे चाबिकाठी रखिचु तेणुक आम समस्त यूट्यूब चैनल चलियो जेहेतु आपण भरोसा विश्वास नहीं आम यूट्यूब चैनल को आपण सब्सक्राइब करिसंती केवल मो भाई आज दुख कले मो भाईंकर आम प्रति एते भल पाइबा आम विष्णु प्रसाद भाई रिक्वेस्ट करिबारु आमे ए मीटिंग टी आरंभ करिथिलु आमे समस्त भाई एकाठे हेइचु भाई आमे केतोटी यूट्यूबर 5-6 जण यूट्यूबर मो कहिबार मतलब आपण संघरे आम कथा सुनी नथिले जेते बेले आम कथा सुनी नथिले आमे आज आपण को कहूचु जो लोकटी हमको कंप्लेन करूची ता पार्टी रो आमे वीडियो करिबु नाही आमे संपूर्ण कहूचु जो जो पार्टी रो कलाकार हमको विरोध करूची से पार्टी रो वीडियो आमे करिबु नाही किंतु हमको जो पार्टी डाकिबो आमे जेहेतु आगुरु आपण माने आमे आपण को कथारे आपण होउनांती गोटे यूट्यूब कंपनी रो मालिक आमे होचु यूट्यूब रो मालिक जेतले आमे यूट्यूब चैनल खोलिथिलु आपण मानको पचार के आमे यूट्यूब चैनल खोली नथिलु आमे यूट्यूब चैनल आम मर्जी रे करिथिलु भाई आम हाथरू तेल पानी पड़िकरी आमे देवगढ़ संबलपुर पर्यंत आम हाथरू तेल पानी खर्च करके आमे दौड़ीचु आमर मूल पैसा भाई आम पैसा पे आम खोली नथिलु भाई एई विष्णु प्रसाद बेहेरा पेशारे जड़े एलआईसी एजेंट एई जेरक्स लिपु जड़े रंग ठिकादार कलर कॉन्ट्रैक्टर एई सिपुन बाबू जड़े स्टूडियो वर्जन रेकर्ड स्टूडियो वर्जन प्लस मु आज्ञा जड़े पेशारे ट्रक ड्राइवर 12 चकिया आज्ञा ट्रक चलेले मु भी ऑटो भी चलाए आज्ञा मो ट्रक ड्राइवर मो गाड़ी चलेले आज्ञा मो पेट को 2टा दाना निये घरे बसिले आज्ञा कही देबेनी जेहेतु आमे दंड प्रेमी दंड निशा जेतले आमे यूट्यूब चैनल खोलिथिलु केही जानि नथिले यूट्यूब चैनल 100 टका 50 टका आसे बोली किंतु आमे यूट्यूब चैनल हमर भाइराल हैला परे आमको जो टंकाटे हो कि जो 2 टंका हो आसे किंतु आमे एतरे खुशी नुह केवल ए कला जेहेतु आमे दंड को समस्त भल पाई आसीचु ए कला को भल पाई आसीचु आमे यूट्यूब चैनल टे खोलिथिलु आमको जगह पान खंडे दियंतुनी कि सफल खंडे न दियंतु भी किंतु आमको चौक खंडे देकी आमको डाकिकी आम समस्त कलाकार चिन्हतु प्रत्येक गाँ वाला आमको चिन्हतु संघरे आम कथा शुणिले नहीं किंतु एबे हमर केक काटिबा समय आसीगलानी तो एबे हमर सेलिब्रेशन टाइम यूट्यूब जगत रे चहल सृष्टि कर यूट्यूबर माने हमर अनुगुल एवं ढेंकानाल जिले रे चहल सृष्टि कर यूट्यूबर माने एबे केक काटी सेलिब्रेशन करिवे तेबे केक काटिया काटे दबा समस्त एक हाथ बोला स्टॉप कर दे केक काटरा सब हो एक विष्णु भाई हमर केक काटिबे हां सब धरो जय जगन्नाथ आउट केक काटला सूरी हां भाई aku tanya zakat aku kok ya driver nam halo ke bande bora loga logi ka koro ni loge ure loge
दाऊ नहीं मैं क्रीम भी लगे କେକଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ ଖୁଏଇଦେ ଯୋଉ ଏ ଫୁଲଟା ଖୁଏଇଦିଅ ଫୁଲଟା नहीं नहीं मत लगनी ला मो क्रीम फिल्म में लगे जाए 100 टका खर्च ना ନଦୀକୁ ବାଡ଼ା ବୁଡ଼ି ରହି ତବେ ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗା ଭାବେ ଦାବିବେ କହୁଛନ୍ତି କେଶବ କୃଷ୍ଣ କଳାଟି ପାଇଛି କୁଆଡେ ବୋଲେ କହୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆମେ ସିପୁନୁ ଚରି ପିସଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସ୍ତେ ଚୋରି ପିସଟା ମତେ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଭାଇ ତ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କରିବାରେ ଭାଇ ଯାହା କୁହ ଦେବା ଭାଇ କଣ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି 2 ପିସ୍ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମାଛ ଟିକେ ସାଲାଡ ପାମ୍ପଡ ମଟନ ଆମର ପିଲୁ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ ମାଛ ଖାସ କରି ମୁଁ ଖାଲି ମାଛଟି ଖାଉଛି ଭାଇ ମାନେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ମଟନ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡାଟି ଆମର ସରିଗଲାଣି ରଥ ବାବୁ କଣ ମତାମତ ନେଇଯାନ୍ତି तो बहुत टेस्ट है जी ଦେଖି ବେଣ୍ଟ बढ़िया बेंटो ये मटन खाइले विटामिन मिलिबो रे मटन खाइले बढ़िया है जी बढ़िया ଟିକେ ବାବୁ କଣ କହିବେ ରେଡି ଆମ ତ ପିଲୁ ବାବୁ ବଢା ବଢି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇନା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ ଆଉ